कल जब मेसी सॉल्ट लेक स्टेडियम पहुंचे थे तब काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला और ऐसे में अब इंक्वायरी कमेटी गठित की गई है जिसमें कि 3 सदस्य मौजूद है। स्टेट चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत, होम सेक्रेटरी नंदनी चक्रवर्ती और इस कमेटी के चेयरपर्सन रिटायर्ड जस्टिस असीम कुमार रॉय, ये तीनों आज सॉल्ट लेक स्टेडियम पहुंचे थे और स्पॉट पे पहुंच के उन्होंने इंक्वायरी की और साथ ही उन्होंने कहा है कि पूरे तरीके से जांच की जा रही है। जो इंक्वायरी टीम गठित की गई है वो अपने तरीके से इंक्वायरी कर रही है। आपको बता दें कि इनके साथ ही आज विधाननगर के सीपी आईपीएस मुकेश भी पहुंचे थे। उन्होंने भी कहा है कि सताद्रु दत्ता की गिरफ्तारी हुई है और भी इस पूरे घटना में कौन कौन शामिल है उसे आइडेंटिफाई किया जा रहा है और इस पूरे मामले में अब तक 2 केस रजिस्टर्ड हो चुके हैं और बीएनएस के कई सारे धाराओं के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि असीम कुमार रॉय से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की घटना और रिपीट ना हो, दोबारा ना हो, जिसके लिए पहले से ही मेजर्स लिया जा रहा है और उन्होंने पूरा जो ग्राउंड है वहां पे भी जाके उन्होंने देखा और इंक्वायरी करने की कोशिश की, जांच की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही सीपी विधाननगर के सीपी मुकेश ने बताया है कि सताद्रु दत्ता को 14 दिनों की पुलिस कस्टडी दी गई है और इसके साथ ही सवाल ये उठ रहा था कि आखिर में इतने सारे वाटर बॉटल्स कैसे आए। तो उन्होंने इस पर कहा है कि पहले से ही इवेंट चल रहा था जिस कारण से ब्रॉडकास्टिंग टीम और भी बहुत सारे लोग उपस्थित थे और उनके लिए ही वो वाटर बॉटल्स रखे गए थे, जिसके बाद जब लोगों ने देखा उस वाटर बॉटल्स को तो वो स्टेडियम में फेंकना शुरू कर चुके थे। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि रिफंड की बातें चल रही थी, इस पे भी कहा गया है कि जोमेटो को जो रिफंड है वो दे दिया गया है और हालांकि कई फैंस ने कहा था कि काफी मनी देके, काफी पैसे देके वो मेसी को देखने आए थे लेकिन वो मेसी को नहीं देख पाए थे, लेकिन रिफंड की बात आई थी और रिफंड भी जो है वो दिया जाएगा फैंस को, ये आश्वस्त किया जा रहा है। आइए सुनते हैं कि असीम कुमार रॉय और सीपी विधाननगर के मुकेश क्या कुछ कहते हैं। Sir, court, how many days court? Sir, what court order today after the police? एक मिनट बंद करो। सर पुलिस कोर्ट में प्रोडक्शन किया गया मेन ऑर्गेनाइजर को, कोर्ट क्या कहा? 14 days का पुलिस रिमांड मिला। Sir, we have seen that. We have asked for 14 days. We have got 14 days. Sir, we have seen that yesterday lots of vandalization happened inside the stadium. Sir, in this case, anyone arrested or anyone? We have started a case, so we are identifying those people. We will make arrests. Till now, any arrests, sir? No, we are identifying the people. Sir, one question is arising that. Sir, one question is arising regarding the bottle allowance. I already explained that. I'm explaining again for you. See that there were a lot of people who were staying here because there was an event. So there was an event management company, and there are a lot of staff who were staying here. There were media persons, broadcasting team, lot of people were there. So they must be taking those water bottles. Now the question arises, why so many water bottles and how they come to the stall? Because we didn't allow water bottles. We made it very clear during our social media live also. 2 times we did that. So we didn't allow. So now we have to verify, and also this is a part of investigation how this bottle and who has brought it inside. So sir, we are doing. Sir, who recommended 6,000 inside fencing pass there? No, there is nothing like that. Thank you very much. That's wrong. Total number of cases Bhai, till finally now. the last question. Total number of cases till now, or any Two, cheating section added? We have started 2 cases. So look so to this campsite. Thank you. Any cheating section because viewers demanding refund from? We have already shared sections, whatever we have applied. Thank you very much. And as far as this refund is concerned, Amra already Zomato ke we have written that whatever money they have collected, that ওই টাকাটা এখনো যে কোম্পানি যার সাথে কন্ট্রাক্ট ছিল ওদেরকে যেন দেওয়া না হোক, ওর কোম্পানি অথবা অ্যাসোসিয়েটেড কোম্পানিকে দেওয়া না হোক, Freeze. till the investigation is over. So we have already asked them, so that money is there. You asked Zomato to put a freeze on the money. Yeah, we have done that. Thank you very much. We have sent a letter to them. Okay, thank you, sir. Thank you, sir.
ইনকোয়ারি কমিশন এই মুহূর্তে আমার অবজারভেশন দেওয়াটা বোধ হয় ঠিক হবে না, কারণ আমি তো এখনো কিছু অবজার্ভই করিনি। আমি জাস্ট মেটেরিয়ালস কি আছে সেগুলোতে তদন্ত এটা তো শুরু হয়ে গেছে। কালকে রাত্রেই আমরা বসেছিলাম, আমরা রোড ম্যাপ ঠিক করেছিলাম। আজকে আমরা আবার এসেছি, এসে দেখলাম, স্পট ভিজিট করলাম, সিনটা দেখলাম, কি পাওয়া যায় দেখলাম। কিভাবে দেওয়া সম্ভব বলে দেখুন কিভাবে দেওয়া সম্ভব, আপনি কি চাইছেন বিচার করার আগেই আমি কনক্লুশন দিয়ে দিই? সেটা তো দেওয়া যায় না, বিচারক হিসেবে আমি দিতে পারি না। কিভাবে দেওয়া যায় কিভাবে দেওয়া যায় সেটা সব পরের কথা। আদৌ দেওয়া যায় কি না করা যায় সব আমার দেখতে হবে। দেখে আমাদের তো আমরা দেখছি, তদন্ত করছি। ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা বলে গেছেন এবং রাজ্যপালও বলে গেলেন, তাহলে কি উনি এরকম অবিবেচকের মতোই মন্তব্য করেছেন? না, এই ধরনের প্রশ্ন করবেন না, আমি এটা উত্তর দেবো না। আপনি অন্যের মন্তব্য টেনে আমাকে তার উপর কমেন্ট করতে বলবেন। আমি যেটা আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, আপনাকে বুঝতে হবে আমরা কি করতে এসেছি। আমাদের একটা তদন্ত কমিশন, আমরা এসেছি তদন্ত করতে, দেখছি। দেখে আমাদের সরকার বলেছে যে রেফারেন্স যেটা থাকে তার মধ্যে একটা হচ্ছে রেকমেন্ড দ্য মেজার্স, ফিউচারে যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে, ভবিষ্যতে তার জন্য ব্যবস্থা নেবার কি করা উচিত গভর্নমেন্টকে সাজেস্ট করা। আমরা সেটা করব, সময় মতো করব, তখনই আমাদের কি বক্তব্য আমরা জানাবো। তার আগে আমি কার কথায় উত্তর দেবো? আপনি তো ঘুরে দেখলেন আজকে পুরো স্টেডিয়ামটা, দেখে প্রাইমারি ভাবে আপনি কি দেখলেন? এবং আমি দেখলাম, দেখুন এইগুলো আপনি এই মুহূর্তে প্লিজ আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না, কারণ এগুলো আমরা ডিসাইড করবো। আমরা নোট নিয়েছি, আমরা কি দেখেছি সেগুলো আমরা যথাসময়ে আবার বললাম, আমার রিপোর্টে সেটা রিফ্লেকশন থাকবে। এই মুহূর্তে যখন আমি প্রাথমিক জায়গায় আমি কিছু রিফ্লেকশন দেবো না। একটা অভিযোগ উঠছে 2014 সালে এখানে তারকা সমৃদ্ধভাবে আইএসএল আমি কোনো সরকারের লোক নই, আমি একজন নিরপেক্ষ, সুতরাং সরকারের রেফারেন্স আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করুন। স্যার একটা অভিযোগ উঠছে, গতকাল তদন্ত কমিটিকে নিয়ে একটা প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধী দলনেতা, বলেছেন আপনার নাম না করি যে কালীঘাটের লোককে দিয়ে এই তদন্ত আমরা মানি না, এই তদন্ত নিরপেক্ষভাবে হবে না, সিটিং কোনো জাজকে দিয়ে এই ঘটনার তদন্ত করাতে হবে। আপনি কি বলবেন? আমি বলবো উনিই বলতে পারবেন, উনি তো বলেই দিয়েছেন, আমি আবার কি বলবো? স্যার একটা অভিযোগ উঠছে স্যার গতকাল মাঠে, তাহলে কি আয়োজকরা কোনো গতকাল মানে কি পরিকল্পনা রয়েছে অনুষ্ঠানটা ঘিরে? আপনারা বারবার বলছি আমরা এটাকে ডোন্ট কনভার্ট ইট টু দ্য মিডিয়া ট্রায়াল। আমাদের দেখতে দিন, আমাদের বুঝতে দিন, আমরা বুঝি। বোঝার পর আমি যদি এখন এইসব করি তাহলে আমি প্রো রিঅ্যাক্টিভ হয়ে যাব। আমি প্রো অ্যাক্টিভ। আমরা এখানে দেখছি, তদন্ত করছি, বোঝার চেষ্টা করছি। সব সময় মতো হবে। আপনি এমন বলছেন যেন মানে ঘোড়ার আগে গাড়িটাকে লাগিয়ে দিচ্ছেন। এখন আমরা কিছুই করলাম না, আপনি বলছেন পুলিশের কাছে একটা অভিযোগ উঠছে স্যার গতকাল মাঠে, তখন আমরা নিশ্চয়ই ভাববো। সেটাও আমরা দেখছি। পুলিশের কাছ থেকে গতকাল আজকে পেলেন কিছু, গতকালকে কথা হয়েছে, কিন্তু সেটা তো আমরা স্যার একটা প্রশ্ন একটা প্রশ্ন একটুখানি শর্ট হয়ে তো বাইক হলো, বাইক চলছে এখনো। আমি উত্তর দেবো না। অবশ্যই পুলিশকে নিয়ে ঘুরছি, পুলিশের কাছে রিপোর্ট চাইবো না। কতদিনের মধ্যে চাইলে আমরা চেয়েছি, আমরা যত শীঘ্রই বলেছি ওয়ার্ড ফুটিং আমরা নির্দিষ্ট। স্যার 6000 ইনসাইড ফেন্সিং কাজ কিভাবে ইস্যু হলো? স্যার একটু সামনেটা ছাড়ানো পারে। গোপালদা আরে সামনেটা ছাড়ানো দেখে একটু আরে বুকটা সরা, বুকটা সরা। আরে একটু বুকটা সরা। 6000 আমারেরা। क्या आप बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल ब्यूटी एक्सपर्ट? तो अब आपके लिए है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो बदल सकता है आपका करियर और आपकी जिंदगी। रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी एक ऐसा नाम है जो आपको दे रहा है प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ब्यूटिशियन, स्किन, हेयर, कॉस्मेटोलॉजी के हर कोर्स में। यहाँ सिर्फ 45 दिनों में ही दे सकते हैं आपको चुनिंदा ट्रेनिंग, बेसिक से लेकर इंटरनेशनल लुक्स तक। जी हाँ,
10 एक्सक्लूसिव लुक्स की एक्सपर्ट ट्रेनिंग, ब्राजीलियन मेकअप, वाटर रेजिस्टेंट मेकअप, इल्यूमिनेटेड लुक और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ISO बेस्ड कोर्स जो कि वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है, यानी कोर्स के बाद आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और शानदार जॉब पा सकते हैं। यहाँ आपको अपने सपनों की उड़ान के लिए पैसों की कमी नहीं महसूस होगी, क्योंकि यहाँ है EMI इजी ऑप्शन अवेलेबल। पता नोट कर लीजिए, रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी, 4th फ्लोर, देवी मार्केट, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास, हाजरा कालीघाट, न्यू स्काई वॉल ब्रिज के सामने। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़िए रुबीना काजी एकेडमी से और बनाइए अपना फ्यूचर और भी ज्यादा ब्राइट। सीट सीमित है, तुरंत संपर्क करें इस नंबर पर।